Amen. Amen. We'll just have a quick review of the material we've covered so far. Také rýchle zhrnutie toho, čo sme doteraz robili. The subject that we're discussing is the nature and use of parables. To, o čom tu hovoríme, je taká prírodzenosť a použitie podobenstiev. And I want to make the bold assertion again that everything we read in the scriptures is essentially a parable. A chcem spraviť také odvážne vyhlásenie, že všetko, čo čítame v písme, je podobenstvo. The problem is that when we read, we often don't see the breadth and the scope of what parables really are. Problém je, že keď The width, how big it is. Problém je, že keď čítame, tak si neuvedomujeme, aký rozmer to podobenstvo má. So we tend to think that parables are just a few short moral stories in the New Testament. Myslíme si, že podobenstva to je iba pár vecí z Nového zákona. And I want us to see that it's much more than that. Chcem, aby sme pochopili, že to je oveľa viac, než len to. We saw how the word parable itself was constructed from the Greek language. Videli sme, ako slovo podobenstvo samé o sebe pochádza z gréčtiny. And I think it's worthwhile just diverting onto a different subject for a moment. A myslím, že stojí za to, aby sme na chvíľku prešli k inej So I want téme. to make a point that sometimes perhaps we're not aware of. Niekedy si neuvedomujeme. We've discussed Strong's and another scholar called Thayer. Hovorili sme o Strongovi a ešte o jednom učencovi. What I didn't mention was that Strong's covers the whole of the Bible, both the Old and New Testament, and Thayer only the New Testament. Čo som nespomenul, bolo, že Strong vlastne pokryl Starý aj Nový zákon a ten Thayer iba Nový zákon. I assume most of us are aware that the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was actually written in Greek. Myslím, že väčšina z nás vie, že Starý zákon je napísaný v hebrejčine a Nový je v gréčtine. But what you may not be aware Ale is that there's an Old Testament version čo si možno neuvedomujeme, je, že je verzia Starého zákona, that's in wide usage, which was actually a Greek translation as well. čo bola vlastne bol to grécky preklad a je veľmi široko používaný. Hundreds of years before Jesus was even born, Stovky rokov predtým, ako bol Pán Ježiš when narodený. the Greeks and the Hebrews began interacting as two different nations, Židia a Gréci sa začali miešať, alebo mať rôzne vzťahy spolu. the Greeks became intrigued with the Jewish religion. A Gréci Very interested. sa začali zaujímať o židovské náboženstvo. And they requested a translation of the Old Testament or the Hebrew scriptures in their own language, in the Greek language. A požadovali preklad židovských spisov v gréčtine alebo vo svojom jazyku. That Bible version is called the Septuagint To je Septuaginta. because there were 70 Hebrew scholars that wrote that Bible. Pretože bolo 70 židovských učencov, ktorí napísali tento preklad. The reason I'm mentioning all of this Dôvod, prečo o tom rozprávam, is because there are many New Testament passages je, že je mnoho pasáží Nového zákona, that quote the Old Testament
ktoré citujú Starý zákon. And when they quote the Old Testament, A keď citujú Starý zákon, sometimes they quote directly from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. niekedy citujú priamo z tej gréckej verzie a nie zo židovskej. And as you can imagine, there can be slight differences. A to si môžete predstaviť, že sú tam určité rozdiely. For those of you who are aware of these subtle differences, Tí, ktorí viete o týchto rozdielnostiach, you may be also aware that there are many conservative Adventists who think that the Septuagint is a corrupt Bible version. budete aj vedieť, že mnoho konzervatívnych adventistov považuje Septuagintu za zlý preklad. At a simplistic level, if you hold to that position, you may be correct. V takom zjednodušenom ponímaní to môže byť pravda. The problem is that in the New Testament, when certain portions are copied from the Old Testament, they're from that Greek Old Testament. Ale problém je v tom, že v The novom problem that you'll face problém, ktorý čelíme, is often when the prophets in the New Testament, je, že keď vlastne v novom zákone the disciples, apoštolovia, quoted from the Old Testament, keď citujú zo Starého zákona, it's clear that they're quoting from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. je veľmi jasné, že oni citujú z tej gréckej verzie a nie zo židovskej. And if you're not aware of that, A keď o tom neviete, you might not be able to explain why there are differences when the Old Testament is quoted in the New Testament. nebudete vedieť vysvetliť, prečo sú rozdiely medzi tým, keď je citovaný Starý zákon v Novom zákone. Now you might think, what has any of that got to do with you? A vy si môžete myslieť, čo to má spoločné s nami, alebo s vami. The reason it's important Dôvod, prečo je to dôležité, is because there's a key Old Testament and New Testament passage je, že je určitá kľúčová pasáž v Novom aj Starom zákone, that we really need to understand ktorú properly. musíme chápať. We're not going to study it, but I just want to point something out to you. Nebudeme ju študovať, len vám to chcem povedať. If you go to Acts chapter 15, Keď pôjdeme do skutkov 15, as you turn in, this is the Jerusalem Council. toto je Jeruzalemský koncil. That's the backdrop of this Bible passage. To je vlastne taký There's a kontext. problem in the church, V cirkvi je problém and the problem, when I say ten problém, it's actually a person. to je vlastne vaša The osoba. person is Paul. Aha, je tu And Pavol his understanding of the Old Testament a jeho chápanie Starého and how zákona. those passages are being fulfilled in the history in which they're living. A toho, ako sa naplňajú tieto pasaže v dejinách, ktorých žijeme. The church doesn't understand how to relate to Paul's ministry. Cirkev nechápe, aký má zaujať vzťah k služobnosti Pavla. To put it bluntly, his interaction with the Gentiles is misunderstood. To, ako on zaobchádza s pohanmi, je zle pochopené. If you go to verse 15, Ak ideme do verša 15, that's Acts 15:15. skutky 15:15, We'll read. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. So it ends by saying, as it is written. tam sa píše koncom verša, ako je napísané. You see that phrase fairly often in the New Testament. Toto je často v Novom zákone. Recht häufig im Neuen Testament. So what's about to be written after that is a direct
quote from the Old Testament. Also ist das, was Takže to, čo je ďalej napísané, by mal byť priamy výťažok zo Starého If you were to zákona. go to the Old Testament passage that they're referring to, Keď pôjdeme do pasáže Starého zákona, o ktorej hovoria, sich dieser Vers nun bezieht, you'll begin to see subtle differences, tak zrazu uvidíte rôzne rozdielnosti. viele feststellen. particularly if you're reading from the King James Version. Zvlášť, ak čítate v King James. Wenn ihr in der King James Bibel lest. And the reason for that, at least partially, Und der A čiastočný dôvod toho ein Teilgrund dafür ist, is that when James is quoting from the Old Testament here, James or Paul. James, Denn wenn keď Jakub tu cituje zo Starého zákona, if you go to verse 13, keď pôjdete do 13. verša, the middle of the verse, nachdem sie aber zu reden strede verša. das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. so it's James that's speaking. Also keď es tu hovorí Jakub, redet also Jakobus. When he quotes from the Old Testament, from verse 16 and 17, v 16. a v 17. verši cituje zo Starého zákona, Testament, you'll see it's different than the Old Testament passage. dann werdet ihr uvidíme, že je to iné ako pasáž zo Starého zákona. zur Originalquelle im Alten Testament gibt. Because in the King James Version, when they translated the Old Testament, it was from the Hebrew, not the Greek. Denn im Pretože v King James, keď to prekladali, bolo to z hebrejčiny, nie z gréčtiny. The reason why I mentioned this, der Grund, warum ich Dôvod, prečo to spomínam, as I said, it has an impact upon the message that we teach. má to dopad na posolstvo, ktoré my es hat učíme. eine Auswirkung darauf, wie wir unsere Botschaft rüberbringen. You've probably read ahead. Možno ste už prečítali z toho ďalej. Vers gelesen. What's the subject of the prophecy that's been addressed here? O jakom proroctve sa tu rozpráva? In der Prophetie, was hier behandelt wird. The first part of verse 16. Erste Prvá Zeile časť 16. verša. It's the rebuilding of the temple Je to znovu budovanie chrámu Aufbau des Tempels. or the tabernacle. alebo stánu. So, you know that we talk about the rebuilding of the temple, Ihr wisst, Vy dass viete, wir že my über hovoríme den, o znovu budovaní Wiederaufbau chrámu. des Tempels sprechen. so if you wanted to understand what we teach, you'd need to understand this passage. Wenn Ak by ste chceli rozumieť, čo učíme, musíte rozumieť tejto pasáži. richtig verstehen. If you're familiar with some of the symbology that we discuss in our movement today, Ak poznáte symboly, ktoré používame v našom hnutí, Wenn ihr mit gewisser Symbolik in dieser Bewegung vertraut seid, die wir heute lernen, you would have noticed that it was Acts 15:15, a doubling. dann könntet ihr uvideli by ste, že je to zdvojenie, skutky 15:15. vorhanden ist, nämlich Apostelgeschichte 15:15. And you also will have noticed Hättet ihr A tiež by ste si všimli, that he's quoting from the book of Amos, že cituje Amosa, chapter 9, verse 11. 9. kapitola 11. verš. 9:11. So you have a doubling and you have 9:11. So we know there's some coded information here that we need to understand. Takže je to zdvojenie a máme tu 9.11. Vieme, že je tu zakodovaná informácia, ktorú musíme chápať. Verschlüsselte Informationen, die wir verstehen müssen. Details such as this Takýto malý detail Details, wie wir gerade gesehen haben, are important for us to understand sind wichtig, je dôležité porozumieť, because what it shows us lebo čo nám ukazuje, is that when New Testament writers go into the Old Testament, denn wenn že keď písatelia Nového zákona idú do Starého, Alte zitieren, their words may not match with the original. so tie ich slova sa nemusia zhodovať s originálom. der Originalquelle 100% übereinstimmen. And worse than that, A ešte horšie ako to, Noch schlimmer. when James quotes from Amos, from the Greek, Denn keď als Jakub Jakobus, cituje z Amosa, z gréčtiny, aus Amos zitiert und er zitiert aus dem Griechischen, he doesn't even quote accurately. on to ani presne necituje. nicht mal korrekt. He spins some of those words On to trošku tak, on tie slova tak prekrútil, to make the point that he wants to make. Den aby urobil er machen will. aby povedal to, And čo on many chce. people today are not willing to
objectively accept these little issues or little points. A mnoho ľudí toto dnes nechce prijať. Diesen offensichtlichen Punkt nicht akzeptieren. That's assuming that they're even aware of these things. Und Alebo o tom ani nevedia. dass sie mit dieser Thematik vertraut sind. So he's either paraphrasing, Takže buď to parafrázuje, Gibt hier einfach nur mit seinen Worten wieder, which I doubt, čo ja spochybňujem, or he's deliberately changed the words alebo úmyselne zamenil tie slova, absichtlich den Text, to suit the point that he wants to make. aby vlastne bolo vidieť tú pointu, ktorú on He's not hovorí. the only New Testament writer to do that. A on není jediný písateľ Nového zákona, ktorý to robí. Autor im Neuen Testament, der das tut. And that's an important principle that I think many people don't acknowledge or even recognize. A toto je dôležitý princíp, ktorý mnohí ľudia nerozpoznajú. Oder geschweige denn überhaupt erkennen. But now you do. Ale vy to už viete? Bei euch ist es jetzt anders. And we're going to build upon that concept, that idea as we go through some of our studies. Na tomto koncepte budeme stavať, keď budeme pokračovať. Tatsache, die wir festgestellt haben, darauf aufbauen, während wir fortfahren. Okay, so we've addressed that issue. O tom sme už povedali. Betrachtet, Let's have a review of what we spoke about. Poďme to zhrnúť. zu dem, was wir gesagt haben. We've seen the word parable is made up of two words, throw near. Videli sme, že slovo podobenstvo sa skladá z dvoch slov. Hodiť blízko. We then understand Etwas nahe hinschmeißen. that we can pick up this word juxtaposition, Und dann haben wir Zobrali sme to slovo juxtaposition, nehmen können, which contrasts two different ideas, concepts, or objects, ktoré dáva do protikladu dva rôzne objekty alebo myšlienky. tall, short, male, female. Muž, žena, vysoký, nízky. We can compare and contrast the two. A môžeme ich porovnať a dať do protikladu. Is there a difference between the male and the female? Je rozdiel medzi mužom a ženou? No, there's no Nie. difference. Nie. nein, da gibt es keinen Unterschied. Eve was created from the bone of Adam. Eva bola stvorená z rebra Adamovho. Von Adam erschaffen. In fact, if you look at the root of their names, it means the same. It's actually the same word. Keď sa pozriete na koreň ich mien, je to vlastne to isté slovo. Dass eigentlich beides das Gleiche bedeutet. In the Hebrew, they're both man, Im Hebräischen V hebrejčine sú obidvaja mužom, but there's an inflection on the word man for Eve, which means a female man. ale tá žena tam má taký prídavok, že je to ženský muž. sagt, dass sie Eva má meno ako ženský muž. But of course, we know there are big differences between men and women. Ale my vieme, že medzi mužom a ženou sú veľké rozdiely. Männlein und Weiblein gibt. So we've looked at the concept of compare and contrast. Pozreli sme sa na ten koncept porovnania a dávania do protikladu. Gleichen und Gegenüberstellen angeschaut. We then made the observation that parables more often than not are looking at natural phenomena and spiritual phenomena. Potom sme sa pozreli na to, že podobenstva sú na princípe prirodzeného a And what we duchovného. are endeavoring to do A to, čo my robíme, alebo is to understand the spiritual. my chceme rozumieť tomu duchovnému. Podobenstvo nás vedie We're od... not able to interrogate that doctrine or that idea or that object. Whatever that spiritual thing is, we can't understand it clearly. Investigate. What we Takže want to try to do is understand what this spiritual entity is. my chceme rozumieť tomu, čo nám hovorí to The way we duchovné. do that Spôsob, ako to robíme, is not by looking at it je nie tým, že pozeráme na to duchovné, or studying it or observing it. alebo že to študujeme. We use another method. Používame inú metódu. We state that another object Wir sagen, dass My hovoríme, že iný is the objekt same as this spiritual entity. je to isté ako toto duchovné. Gleiche ist wie das Geistliche. So that's the spiritual entity. Also das Takže wäre das toto je geistliche duchovné. That's what we want to understand. Tomu chceme rozumieť. There's no point looking at it. Nemá význam sa na to pozerať. You'll never be able to comprehend what's going on. To neporozumieme, o čo ide. um was es sich da handelt. So what we do Čo my robíme? Verstehen?
is look at another object. je, že sa pozeráme na iný objekt. I say object Hovorím objekt, can be a word, to môže byť slovo, a concept. koncept. Konzept sein. It doesn't have to be something, a literal object. Also es muss Nemusí to byť niečo doslovné. So when we choose to look at this, Keď sa rozhodneme pozerať na toto, das uns anzuschauen. we have to be careful what we choose. musíme byť opatrní, čo si vyberáme. Was wir wählen. We wouldn't choose this object. Nevyberieme si toto. Objekt wir wählen. It wouldn't be effective. To by nebolo moc efektívne. So we're going to look at this, Takže pozrieme sa na toto, Stift an. and we're familiar with this. to poznáme. Blauen Stift sind wir vertraut. And as you examine the ke- nature and properties of this entity, Keď budeme skúmať vlastne tie vlastnosti, which you can come close to to vieme sa k tomu priblížiť Nahe betrachten. in your understanding, v našom porozumení, Sehen. then potom you can begin to understand the properties or the nature of the spiritual. môžeme pochopiť vlastnosti toho duchovného. Geistlichen verstehen. That's how parables work. Tak fungujú podobenstva. Comparing and contrasting two different objects Porovnávame a dávame do kontrastu dva rozdielne objekty. Stelle sie gegenüber. and the object is to understand the spiritual, Náš zámer je porozumieť duchovnému, but you can't do that directly. ale to sa nedá priamo. Direkt tun. You have to go through another entity or object which we're calling the natural. My musíme sa pozerať na to prirodzené. Prirodzené nás vedie k duchovnému. Tak študujeme And the podobenstva. idea is that you choose a natural model that you can comprehend or understand. Čiže si vyberieme prirodzený model, ktorý vieme pochopiť, porozumieť. Natürliche anschauen, was wir verstehen können. And the unique property of parables A taká unikátna vlastnosť podobenstiev, Also eine gewisse Eigenschaft, and this happens very often, if not all the time, a toto sa deje veľmi často, ak nie stále, is that when you have your two items, ist, dass wenn du keď máte dve veci, in fact, it wouldn't be two pens. to nebudú dve perá, It would be the eraser. es wäre hier der bude to mazatko. Radierer oder der Schwamm, So the things are not the same. Toto nie sú rovnaké veci die sogar gar nicht die gleichen Sachen sind. And it's the difference between the two a práve rozdiel medzi nimi Unterschied zwischen den beiden that makes you begin to think and learn about what this really is. ist es, nám pomôže začať rozmýšľať nad tým, že čo je Think hento. about it. Rozmýšľajme. Pens are used to write things, erasers are used to take away things. ein Stift ist dazu Pera sú na to, aby sme s nimi písali a mazatko je na to, aby sme to mazali. abzuwischen. But this natural thing is the very model to understand the spiritual. Ale táto prirodzená vec je presne model na pochopenie tej duchovnej. That's what this idea or concept of tension or opposition is about. Toto je vlastne koncept tej opozície alebo When you bring kontrastu. them together, Keď spojíme dve opozitné veci, Zusammenträgst this idea of forcing them together tento nápad toho, že ich prinútime sa priblížiť, is because they wouldn't naturally go close to one another. je preto, že by prirodzene jedno k druhému nešlo. sich nie anziehen. So then I said, let's look at some examples. Takže som povedal, poďme sa pozrieť na nejaké We príklady. went to one of the most important Bible verses, Daniel 11, verse 41. Jeden z najdôležitejších biblických veršov, Daniel 11, We 41. began to look at that verse. Začali sme sa na to pozerať, Then we stopped after a cursory look. potom sme prestali Einen kurzen Blick da rein unterbrochen. And then we actually looked at verse 40 to 41. a potom sme sa pozreli na verše 40-41. Genauer angeschaut. And I showed the same concept, the same principle of compare and contrast. A videli sme rovnaký princíp porovnávania a kontrastu. And what I want us to see A to, čo chcem, aby sme videli, is when you use this technique, je, že keď používame túto techniku, it gives you the ability dáva nám to schopnosť to add information to a verse that is not there. pridať informáciu k veršu, ktorá tam není. Gewisse Informationen einem Vers hinzuzufügen, die eigentlich nicht drin steht.
Now, you're not just manufacturing that information. A to nie je niečo, čo by sme si vymýšľali, vyrábali. It's created through a method. sondern sie Ale je to vytvorené skrze metódu And that method obviously has some presuppositions to it. Assumptions. und diese a tá metóda má určité svoje závery alebo zhrnutie. The assumption that we're using die Annahmen, die wir benutzen, To is zhrnutie, that this čo, is a compare and contrast situation. je to napríklad porovnávanie a dávanie do protikladu. Therefore, Takže the land of the south, verse 40, zem juhu vo verši 40 is the same as the land of the glorious country in verse 41. je rovnaká ako tá So they're being krásna brought zem. together Sú spojené, because they have similar properties. majú podobné vlastnosti. ähnliche Eigenschaften oder Gemeinsamkeiten haben. So at one level they're the same, at another level they're different. Takže na jednej úrovni sú rovnaké a na druhej sú rozdielne. Because they're the same, Sú tie isté. they both have cannons shooting each other. Beide haben sie Kanonen und Strieľajú na seba, They both do and experience the same thing. sie obe zažívajú rovnakú sagen vec. das Gleiche und vollbringen das Gleiche. So the south country Južná krajina fights against the king of the north. bojuje proti kráľovi severa. What would the glorious land be doing? A čo robí krásna zem? Fighting Bojuje against proti the king of the north. The same thing. kráľovi severa. König des Nordens. Das Gleiche Unterfangen. We would know that To vieme, Wissen, because the rule teaches it. lebo nás to učí to pravidlo. Then what we would do A to, čo spravíme, is go into history. pôjdeme do dejín. die Geschichte betrachten, Is that a true fulfillment of the relationship between these two powers? und Je to skutočné naplnenie vzťahu týchto dvoch mocí? diesen beiden Mächten sozusagen finden. And the answer is yes. A tá odpoveď je áno. Darauf finden wir da etwas? Ja. The United States, Spojené štáty, Protestantism, protestantizmus, is against Catholicism, je proti katolicizmu. Katholizismus gegenüber. the mortal enemies. Oni sú veľkí nepriatelia. Hauptfeinde, In fact, Erzfeinde. this power here Táto moc tu Ja, diese Macht hier wanted to destroy God's people, chcela zničiť Boží ľud. wollte Gottes Volk zerstören. and what did the United States do? A čo urobili Spojené štáty? Defended them, Obraňovala ich. Es verteidigt. stood on their side and protected them, Postavila sa na ich stranu a ochránila ich. because it was an opponent or enemy of the king of the north. Denn sie Pretože boli nepriateľom kráľa severa. Nordkönigs. We all know that. To vieme. Das ist uns bewusst. Yes. So you can see that this idea to compare and contrast the two lands, the south land and the glorious land, that they have the same relationship when it comes to their relationship with the king of the north. Also wir können also sehen, Vidíme, že kráľ juhu, kráľ severa a nádherná zem majú rovnaký vzťah, keď ide o kráľa severa. zum König des Nordens. They both hate the king of the north. Beide Obidvaja ho nenávidia. Hold on. Moment. This glorious land Ale veď táto is the army of the king of the north. krásna zem sa stala armádou kráľa severa, The king of the south is not. ale kráľ juhu nie. So now you see huge differences between them. Teraz vidíme medzi nimi rozdiely. Unterschiede zwischen den beiden. In fact, A vlastne we actually see them fighting against each other vidíme, že medzi sebou bojujú, because the differences are so great. lebo tie rozdiely sú také veľké. So we can see Vidíme, that this concept of compare and contrast is actually working properly here. že tento koncept porovnávania a dávania do kontrastu dobre funguje. Und gegenüberstellen funktioniert.
Therefore, Takže, if the king of the north ak král can severa overflow the king of the south, zaplaví kráľa juhu, when it comes to deal with the glorious land, keď sa príde zaoberať s krásnou zemou, it too will overflow its enemy. tiež zaplaví svojho nepriateľa. And when it does so, A keď to urobí, many mnohí služobníci, inhabitants obyvatelia of the glorious land will be overthrown. krásnej zeme padnú, In klesnú the same way rovnakým spôsobom. that many Tí mnohí in the south country v južnej krajine were also overthrown budú tiež zvrhnutí, when the country was overflowed. keď ich krajina bola zaplavená. So you can see how we can add information by compare and contrast. Vidíme, ako týmto spôsobom môžeme pridať informáciu tým, že to porovnávame a dávame do protikladu. einbringen können durch das Vergleichen und Gegenüberstellen. So I'm hoping we can see the effectiveness of this and also the truthfulness of it. Dúfam, že môžeme vidieť toho efekt a aj pravdu v tom. So let's now go to verse 41. Poďme do verša 41. Before we do so, Predtým, ako to spravíme, you might think si môžete myslieť, he just chose these verses specially because they're easy to do. on si tieto verše vybral, lebo to je ľahké spraviť. Aus einem besonderen Grund ausgewählt, weil das einfache Verse sind. But these are the verses that we're familiar with. Ale toto sú verše, ktoré poznáme. We'll do a couple more. Urobíme ešte nejaké iné. Famous verses that we're all using. Známe verše, To ktoré try to používame. convince you that I'm not just picking the easy ones and leaving the hard ones for you to sort out. Aby ste verili, že nevyťahujem len tie jednoduché a na vás nehávam Okay, ťažké. so in verse 41, Takže v 41. verši many shall be overthrown, but Edom, Moab, and Ammon shall escape. mnohí klesnú, ale Edom, Moab a Amon uniknú. I want you to remember Chcem, aby ste si pamätali, this is not a study on Daniel 11:40 to 45. I'm not trying to do that. toto není štúdia na Daniela 11, 40 až 45. That would be a different study. To by bola iná štúdia. All we're doing Jediné, čo robím, is going to a Bible verse je, že idem do verša, to see how juxtapositioning works. aby som videl, ako funguje táto It's not to juxtapositioning. explain all the intricacies or all the symbology of the verses. I'm not trying to do Ja that. sa tu nesnažím teraz vysvetliť všetky symboly a detaily tých veršov. The reason why I mention that Dôvod, prečo som to spomenul, is because people, they've already asked me these questions. pretože ľudia sa ma už na to pýtali. Einigen bekommen habe. For instance, Napríklad, these are 3 countries, toto sú 3 krajiny, and this is many, toto mnohí, obviously with the concept in the King James that it says countries. alebo mnohé zeme vlastne v našom. People want to try to interrogate and find out why is it done this way, what's happening. A ľudia sa snažia zistiť, prečo to takto urobilo, čo tu ide. Länder mit Edom, Moab und Ammon angebracht werden. Now- Warum wurde das so getan? I've already asserted that all of this is within the glorious land. Ich habe bereits erwähnt, Ja som už vychádzal zo záveru, že toto všetko sa deje v krásnej zemi. Now, what's on the board doesn't reflect exactly what's in the Bible, was hier an der Tafel To, čo je na tabuli, to není presne obraz toho, čo je v Biblii. because I said Edom, Moab, and Ammon. Lebo som povedal Edom, Moab, Amon. And of course, it doesn't say that in the Bible, does it? A to tak v Biblii nehovorí však. It says Edom, Edom, Moab, Moab and the chief of the children. a prvotina synov Amonových. So we want to know what the chief of the children means. Ak chceme vedieť, čo znamená prvotina synov, And if you start looking at that, a keď to začneme hľadať,
it would mean the first or the most prominent children. So würden Znamenal by to prvý alebo najhlavnejšie deti, najdôležitejšie. oder die wichtigsten Kinder sozusagen darstellt. We don't have the time Nemáme čas, Uns fehlt die Zeit, to actually go into how you would decide what that phrase means. uns fehlt jetzt nemáme čas na to, aby sme teraz pozerali na to, čo znamená tá fráza. If we were going to do it, we'd have to project it on the screen and go to the Hebrew, and I'd show you how I think we should approach that phrase. wenn wir To dies by sme museli ísť do hebrejčiny, aby som vám ukázal, ako si myslím, že by sme mali pristupovať k tomuto. im Hebräischen das genau auseinandernehmen. Because this word, the chief, Toto slovo prvotina, The chief im Deutschen ist übersetzt mit Vornehmsten, what does that mean? Prominent? Principals, Royals. So it means the most important people of the nation. toto slovo prvotina znamená jeden z tých najdôležitejších ľudí, Prominenz, prominenti. That would be according to the German? ja, Vornehm would be Royal. Yeah, the royal household, the most prominent, important people. Also im Deutschen heißt es auch die Ako kráľovskí So it ľudia. can mean that, also es Môže to znamenať to, like chief or leader, ako vedúci alebo ako prominentný vedenie. Leitung. sometimes the royal family would be called the first family. Manchmal wird die königliche Familie auch Niekedy kráľovská rodina sa nazýva prvou rodinou. So we have to decide what that phrase actually means. A musíme sa rozhodnúť, čo to vlastne znamená. was dieser Satz bedeutet. And I'm suggesting A ja dávam that návrh, that concept of first že ten koncept toho prvého Des Zuerstseins is not correctly translated in the German. nicht nie je úplne správne preložený v nemčine, übersetzt in der deutschen Sprache. Neither in the English. ani v angličtine. Genau. Because when it says chief, Lebo keď to povie, u nás je prvotina, u nich je, že taký hlavný, kráľovský, dôležitý. Chief. it gives this concept of someone who is superior. Dáva to taký koncept toho, kto je ako keby nadradený. Gibt, der überlegen ist, Like you're rich and wealthy. Ako napríklad niekto, kto je bohatý. wie beim Reichtum. And that's not what the connotation really is in that scripture verse. A toto nehovorí ten verš. I'm suggesting Môj návrh je, it's connected to the first fruits. že je to spojené s prvotinou. My to tam máme napísané, prvotina po slovensky. Like the one that is first in the queue. Ako prvý, ktorý je v rade. Einer Warteschlange vorne sich befindet. Of course, the people who are at the front of the queue are normally the most important. Samozrejme, ľudia, ktorí sú v prvom rade, sú tí But this najdôležitejší, concept prví, is about the first fruit. ale tento koncept je o prvotine. First fruit. That's why they're smiling over there. Because they beat us. Deswegen lachen unsere holländischen Geschwister. Tí, So So in der holländischen Bibel. we could discuss what children is. mohli by sme sa baviť o tom, čo sú deti alebo synovia. Im Englischen was Kinder bedeutet, im Deutschen steht it's not in German. Okay, so maybe we'll have an opportunity if we have time this week. Ak budeme mať čas tento týždeň, So I'm saying this is talking about the first fruits of Ammon. toto je prvotina synov Amonových. The reason why that's important, Dôvod, prečo je to dôležité, because if you have a first fruit, you have a last fruit. pretože ak máme prvotinu, máme potom aj ďalšie ešte, And the first fruit Ďalšie is plody. happening in this verse, verse 41. máme aj ďalšie plady. Prvotina je tuto v 41. So verši, you'd want to locate where the last fruit would be happening. tak kde potom je ten ostatný zber úrody? You don't have that many verses. Nemáme už veľa veršov, So I'm suggesting, the reason I say suggesting, it's not just like my random idea, it's because I'm not proving it. That's why I say suggest. Der Grund, warum ja hovorím, že ja mám takýto návrh, ale to len preto používam toto slovo, lebo vám nedávam dôkaz na to, čo vravím. You'd see the last fruit in verses 42 and 43. Vo verši 42 a 43 vidíme tú ďalšiu úrodu, ktorá sa zbiera. There's things like that we're not discussing. Toto That's sú- not the purpose of this study. Ale toto není účelom tohto štúdia.
I don't want you to leave you with this idea that we have got weak arguments about the understanding of these verses. We've got very strong arguments. Ich möchte euch nicht Nechcem, aby ste mali pocit, že máme nejaké slabé argumenty na porozumenie týchto veršov. Máme silné argumenty, The purpose of these studies is not to discuss them. und der Zweck ale účelom tohto štúdia není ich rozoberať. Rather, what I want to do Ale čo ja radšej by som chcel was spraviť, to look how we can approach these verses by seeing these structures or patterns, compare and contrast. je pozrieť sa na tieto verše, na tú štruktúru porovnania a kontrastu. So if you're comfortable Ak ste s tým stotožnení, alebo vám sa to páči, das nun für euch in Ordnung ist, that in verse 41, že v 41. verši, when the king of the north enters the glorious land and overflows, keď král severa príde do krásnej zeme a zaplaví, two things will happen. stanú sa dve veci. Many Mnohí will be overthrown budú zvrhnutí alebo klesnú in this country, v tejto krajine, but others, ale iní, labeled as Edom, Moab, and Ammon, ktorí majú názov Edom, Moab a Amon, shall escape. uniknú. And what that's teaching you, Čo nás to učí? das sagt, if we read verse 42, Keď čítame 42. verš, Daniel, Vers 42. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. when he stretches his when he stretches his hand over the countries and Egypt, Also keď vystrie svoju ruku nad zeme, auch nach Ägypten, na zeme a egyptská zem we neunikne, know that the first fruit of Ammon have escaped in 41. my vieme, že prvotina z Amona už unikla v 41. verši. So therefore you know, Takže vieme, deshalb wissen wir, when he stretches his hand upon the countries and Egypt, dass wenn seine že keď vystrie svoju ruku na egyptskú zem, nach Ägypten ausstreckt, it doesn't have to tell you nemusí nám to hovoriť, extra explizit erwähnt werden, that some are going to escape. že nejakí ešte uniknú. jemand entrinnen wird. You know that. My to vieme. Wissen wir schon. And I'm not saying you know that just because it says first fruit in 41, therefore last fruit in 42. A není to len preto, že to hovorí o prvotine v 41., takže tá ďalšia žatva je v 42. Vers 42 spricht, You know it by compare and contrast. Vieme to porovnaním a kontrastovaním. Because you can compare 41 with 42. Môžeme porovnať 41 zo 42. You begin to see how it works? Začínate chápať, jak to funguje? wie es funktioniert? If someone escapes in 41, they're going to escape in 42. Keď niekto unikne v 41., tak unikne v 42. Just that these verses are particularly easy. Tieto verše sú jednoduché. I knew you were going to say that. She said it's easy for me, but not for her. Also sie sagte, es ist einfach Ona vraví, že to je jednoduché pre mňa, ale nie pre ňu. aber nicht für mich. What I meant by easy, Was ich Čo myslím tým jednoduché? it tells you first fruit. Hovorí nám to, že je to prvotina. Therefore, you say there must be a last fruit. Takže si povieme, musí tam byť aj tá ďalšia úroda. I'm saying if it didn't say first fruit, Keby to nepovedalo o prvotine, worden wäre, Erstlingsfrucht, we'd still be able to work it out stále by sme boli schopní to vidieť. noch in der Lage, zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. by compare and contrast. Tým porovnávaním a kontrastovaním. Vergleichen und gegenüberstellen. For those of us who understand these verses, Tí z nás, ktorí rozumejú týmto do. veršom, Für jene, die die Verse verstehen, I mean, you read the magazine Time at the End. čítali ste časopis Čas konca, We've said that the king of the south is Russia. povedali sme, že kráľ juhu je Rusko. We've seen that the United States Videli sme, že Spojené štáty is the glorious land. je krásna zem. I'll just put that back in parenthesis because we're not making that point. Dám to do úvodzoviek. What's Egypt? Čo je Egypt? The world. Svet. Why does it say
Prečo to píše? He shall stretch his hand over the countries and Egypt won't escape. Warum heißt es, Že vystrie svoju ruku na zeme a Egypt neunikne. und das Land Ägypten wird nicht entfliehen? Why would it say that? Prečo sa to takto hovorí? It's redundant, isn't it? Veď to už tam je ako keby navyše, nie je to potrebné. If we're saying that this is the world, Keď povieme, že toto je svet, it could have just said all the other countries. mohol to povedať všetky ostatné krajiny. Alle anderen Länder Could have just said Egypt. Ale spomína to Egypt. spricht von Ägypten. I want to suggest, Ja mám návrh, if you go to verse 40, keď pôjdeme do 40. verša, 40 gehen. what does the king of the north do? čo robí král severa? We're talking about the second part of the verse. What is he going to do? Tá druhá časť verša. Čo spraví? Take the south, Vezme juh, then what? potom čo? Countries. Krajiny. Länder. 42. 42. verš. What's he going to do? Čo spraví? Shall stretch his hand upon Vystrie svoju ruku na the countries. zeme Then what's he going to do? a potom? Deal with Potom sa vysporiada Egypt. s Egyptom. We can see that. Vidíme to? So I've just laid out the verses. Takže takto som So položil what I want us to see tie verše. Čo chcem, aby sme videli, is what we've created is a mirror. je, že sme tu urobili zrkadlo. Can all see that? Vidíme to? Relatively easily. Je to ľahko vidieť. Who said they can't see that? Kto povedal, že to nevidí? There's a line of reflection. Also wir haben hier quasi Je určitá línia reflexná. We've got countries and countries. Máme The south and Egypt. dann haben wir Süden und Ägypten. And everyone knows Egypt is the southland. zeme a potom juh a Egypt. Vieme, že Egypt So je juh. embedded in all of this progressive history V celej tejto progresívnej histórii is a nice mirror or chiasm. je chiastická štruktúra, zrkadlo. So we could then look at a totally different model or rule, which is the rule of chiasms, to understand what's going on. Môžeme sa pozrieť na chiastickú štruktúru, aby sme rozumeli, čo sa deje. Chiasmus, the rule of. I don't know. Can't remember what I said. Ja, so, also die Regel des Chiasmus oder des Spiegels sozusagen. Is there a question or? Where's countries in verse 41? No, not in verse 41. I've got verse 41 as the reflection point. Also ich habe jetzt hier Ten 41. verš je ako keby ten bod, All kde sa I've to done is preklápa. reflected 40 and 42 alles, V was zrkadle je 40. a 42. 40 und 42. because verse 41 Denn Vers 41 is the 41. verš change from this history to this history. It's a Yeah. change of dispensation. 41. verš je zmena z týchto dejín na tieto dejiny. Je to zmena epochy. da geht die Geschichte von Vers 40 über in die Geschichte von Vers 42. We could call it an inflection point. Fú, neviem. We call it a turning point in the movement. Mohol by to byť taký bod obratu? So we'll just call it a turning point. Also wir lassen Nechám. Bude to bod obratu. Anyway, Das ganze Chanson, Mare und Mara, hat nichts damit zu tun. does it deal with Chasson, Marie and Mara? I'm going to suggest yes, Ja, es hat mit diesen Tam je nejaká otázka, nebolo počuť z hľadiska. but if you start talking in those terms, aber wenn Ak začneš hovoriť v týchto termínoch, oder dieser Sprache zu sprechen, you have to begin to understand the Hazon, Mareh, and Marah in a more sophisticated way. musíš porozumieť Chazon, Mare a Mara trošku na takej sofistikovanej úrovni. At the simple level, it would be no. Na jednoduchej úrovni odpovedie nie.
So the only reason I mention this Dôvod, prečo to is I spomínam, want us to see that the way the sentences are structured is very precise. chcem vám ukázať, že to, ako je tu tá veta štruktúrizovaná, Now, je veľmi presné. you may be aware Môžete vedieť, Mag bewusst sein. no, let me stop that. Let me approach this problem a different way. Okay, wir brechen hier ab. trošku ináč to poviem. Andere Art und Weise angehen. What is Egypt a symbol of? Egypt je symbol čoho? Das ist ein Symbol für was? The world. Sveta. If this is the world Ak toto je svet Das nun hier die Welt darstellt. and you take out Russia zoberieme Rusko stade preč, and you take out the United States, zoberieme Spojené štáty, Die Vereinigten Staaten heraus. what are you left with? čo nám zostane? The rest of the world. Ostatný svet. Or all Alebo the other countries. všetky ostatné krajiny. So when it says countries in Egypt, Keď to hovorí krajiny alebo Egypt, Alle anderen Länder und Ägypten, it's a redundant statement. je to tam ako keby navyše. Is it really redundant? A je to naozaj navyše? Of course not, Samozrejme, že nie. because that would be a waste of ink. denn das wäre ja To eine by bola škoda atramentu. Verschwendung von Tinte. And God doesn't waste anything. Und Gott, Boh nič nerobí So this is zbytočne. another important thing that I want us to see. Ďalšia dôležitá vec, ktorú chcem, aby sme videli. weiterer wichtiger Punkt, den ich möchte, den wir erkennen. All of you, Všetci, except for the new people, okrem tých nových, čo sú tu, you all told me that Egypt was the world. vy mi hovoríte, že Egypt je svet. How do you know? Ako to viete? How do you know Egypt is the world? Ako viete, že Egypt je svet? Ägypten die Welt ist. How would you prove that? Ako by ste to dokázali? Beweisen. So people will go either into different places in the Bible, Also, Tak ľudia idú na iné miesta v Biblii, Stellen in der Bibel gehen. or they'd go to a Spirit of Prophecy quote, alebo k citátom Ellen Whiteovej. Die Geist der Weissagung zu Rate ziehen. and what should we be doing? A my čo máme robiť? Stay in the verse Zostať v tom verši and see if the verse can tell us. a pozrieť sa, či ten verš sám o sebe nám to nehovorí. So I'll ask the question again. Takže sa spýtam znova tú otázku. How do we know the Egypt is the world? Ako vieme, že Egypt je svet? Ägypten die Welt ist. What have we got here in verse 42? Čo tu máme v 42. verši? What principle is being employed there? Aký je tu princíp? It's using a principle Je to princíp of repeat. opakovania. Hier wird das Prinzip der Wiederholung. So you'll know. Ihr kennt es ja alles. Wird das Prinzip der Wiederholung. A zväčšovania, rozširovania. Repeat and enlarge. What does repeat mean? Opakovanie a rozširovanie. Means say it again. To znamená povedať znovu. Woe, woe. Beda, beda. Wehe, wehe. Chapter 15, verse 15. 15, 15. Skutky 15, 15, 15, 15. No additional information. Žiadna navyše informácia. Enlarge Vo veľkom Erweiterung is repeating the information, bedeutet je to opakovanie informácie, wiederholen. but you say it in a different way, ale hovoríte to iným spôsobom and that different way gives you added information. a to vám dáva pridanú informáciu. Bekommst du hinzugefügte Infos. So that's what they're doing here in verse 42. To je to, čo sa vlastne deje v 42. And so you verši. can see that countries Vidíme, že tie zeme, equals Egypt. to je vlastne Egypt. And we know A my vieme, two of the countries that have been taken out, King of the South Wir
Dve krajiny už boli vzaté. Kráľ juhu the glorious land. a krásna zem. We know that. To vieme. Sorry, I don't know what I was doing there. So, oh yeah, because it was countries. Forgot the S. So countries is Egypt. Tie zeme, to je Egypt. So to prove that Egypt is the world, the verse does that for you easily. Na to, aby sme dokázali, že Egypt je svet, to nám v podstate vidíme to v tom verši samotnom. That's your first witness. To je náš prvý svedok. I didn't ask Brother Mark which verse in Revelation 11. I assume he's correct. Nepýtal som sa brata Marka, v ktorom verši v Zjavení 11. Asi má pravdu. But then that would be your second witness. Ale to by bol tvoj druhý svedok. And then you'd know you're correct. A už vieš, že máš pravdu. Because if you went to Revelation 11, you'd have to go somewhere else. Keď pôjdeš You'd have to go somewhere else as well. do besides zjavenia, Revelation 11. keď pôjdeš do zjavenia 9, ešte budeš musieť ísť aj niekde inde. einen Vers haben, um die gleiche Sicherheit zu haben. Everybody can see that. To môžeme vidieť. Easy to see once it's brought to your attention. Je to ľahké vidieť, keď na to zameriame pozornosť. Gemacht wurdest, dann kannst du es einfach erkennen. So I'm sure the people who are paying attention, Som si istý, že tí, ktorí dávali pozor, before you come to me at the end, predtým ako ku mne prídete na konci, I haven't forgotten about these countries. viem, nezabudol som na tieto krajiny. Ich habe diese Länder jetzt hier nicht vergessen. So we'd have to address what it means about these countries. Budeme musieť povedať, čo tu znamená tieto krajiny. But what I want us to see Čo chcem, aby sme videli, is that whatever's going to happen here, it Čoko- would happen here. čokoľvek sa stane tu, stane sa to aj tu. Hier auf der linken Seite der Spiegelachse passiert, auch auf der rechten Seite passiert. So when we start dealing with this history, Keď sa začneme zaoberať s týmito dejinami, Fangen uns mit der linken Seite zu beschäftigen, it would begin to explain this history. začne to vysvetľovať tieto dejiny. Are you okay with that? Chápete? So if that's correct, Ak toto je správne, then these countries, tak tieto krajiny, dann sind jene Länder oder diese Länder, what are they? čo to je? stellen die denn dar? The world? Die Welt? The Svet? world's going to be taken before the United States? Svet bude vzatý pred Spojenými štátmi? Vereinigten Staaten? We know how we deal with verse 40. We know how we normally deal with verse My 40. vieme, ako tak bežne vysvetľujeme 40. verš. What are these countries? Čo sú tieto krajiny? These are the satellite states. Satelitné štáty. Staaten der Sowjetunion? Do you know those countries? Poland, Satelitné Ukraine, štáty Yugoslavia, all those Sovietskeho satellite zväzu. countries on the east of Europe that separate. Ihr kennt Štáty východnej Európy, Staaten Polen, Ukraine, ktoré sa oddelili od Ruska. Osteuropa, die nun eigenständig sind. If we put equals here, Ak tu dáme, že sa to rovná, what are you going to be forced to do? tak čo budeme prinútení urobiť? Was zwingt uns das dann zu tun? Put equals here. Dať rovnátko sem. Wir dann auch Gleichheitszeichen auf der anderen Seite setzen. Can you see the problems that we're going to begin to face now? Chápete, že toto je problém, ktorý musíme čeliť? Ins Auge schauen. Vidíte to? Either Buď this is not quite correct, toto není úplne správne, 100% korrekt. or Oder it is, alebo to je, and therefore this is correct, a tak aj toto je správne. linke Seite korrekt sein. and if this is correct, A ak toto je správne, what have we been saying for the last 2 years? Was čo sme za posledné 2 roky hovorili? When we were admitting that we'd made mistakes das als mussten, dass Nerozumiem, čo hovoril. by incorrectly identifying who the king of the south is. Nesprávne sme identifikovali kráľa juhu. So if it's Russia and not the Soviet Union, Ak je to Rusko a nie Sovietsky zväz, and they're two separate entities, a sú to dve oddelené jednotky, if that's correct, ak je to správne,
then this is not correct. potom toto není správne. That the countries are not Egypt. A tie zeme nie sú Egypt. And if they're not Ak Egypt, nie sú Egypt, Und wenn sie nicht Ägypten sind, then we have to reconsider how we're going to identify what happens in the Sunday law history. dann müssen potom budeme musieť zvážiť, čo sa vlastne stane pri nedeľnom zákone. der Sonntagsgesetzkrise passiert. So, even though you may not know the answer, Aj keď nemusíme vedieť odpoveď. Jetzt vielleicht die Antwort nicht kennt, what I want to identify to you To, čo chcem vám identifikovať, wir herausstellen möchten, is the power of these structures in identifying what would be right and what would be wrong. dass je moc tejto štruktúry a identifikovanie toho, čo by bolo správne a čo by bolo nesprávne. wahr und was falsch ist. Because you can't take this history before the Sunday law Pretože nemôžeme zobrať tieto dejiny pred nedeľným zákonom and separate it from the history after the Sunday law. a oddeliť ich od dejín po nedeľnom zákone. They have to be the same. Oni musia byť tie isté. We can see the sameness, can't we? Vidíme tú From this mirroring. rovnakosť v tom zrkadlení však. Durch die Spiegelung wissen wir das. So either Buď Entweder we need to reconsider how we identify this history, musíme znova zvážiť, ako identifikujeme tieto dejiny, that either the king of the south can be identified as Russia and the Soviet Union, dass der König des Südens a buď kráľ juhu môže byť identifikovaný ako Rusko a Sovietsky zväz, or, alebo, did I say something wrong? povedal som niečo zle? The Soviet Union Sovietsky zväz Frage auf, die Sowjetunion is a union of independent countries, ist ein Verbund je spojenie nezávislých krajín. and Russia was only one of those countries. Rusko bolo jednou z týchto But krajín, it was the dominant country. ale bola to hlavná krajina. das vorherrschende Land. It set the rules, it set the agenda. Dávalo vlastne smer, It told the Ukrainians what they can and cannot do. hovorilo Ukrajincom, čo môžu a nemôžu robiť. Tun können und was nicht. And the Ukrainians came to a place and they said, we're not going to listen to you anymore. Und die A Ukrajina prišla do stavu, že povedala, už nebudeme počúvať. wir hören nicht mehr auf euch. So they separated. Rozdelili sa. Und dann haben sie sich getrennt. If you're not familiar with that history, Ak vám nie sú známe tieto dejiny, Geschichte, not that history, with that relationship, nie dejiny, ale skôr tie vzťahy, nicht die Geschichte, sondern mit dieser Art und Weise, dieser Natur der Beziehung. I'm just trying to think if I should do this now, because I'll bring another story. Prinesem ešte ďalší príbeh. So this is for my sister. Toto je pre moju sestru. This is a country. Toto je krajina. Das stellt ein Land dar. And this country isn't really a country. To není vlastne krajina, It's composed ale of a number of different countries. skladá sa z viacerých krajín. Aus einer gewissen Anzahl von Ländern. 5 countries in this. 5 krajín. 5 Länder beinhaltet es. And the name of this entity Názov tohto celku is the United States of America. sú Spojené štáty americké. It's a land Je to zem, composed of 5 countries. ktorá sa skladá We don't call them countries. z 5 krajín. Nevoláme ich What do we krajiny. call them? Ako ich We call voláme? them states. Voláme ich štáty. But each one of those states functions as an independent country. Ale každý z týchto štátov funguje ako nezávislá krajina. They have their own separate and distinct rules. Majú svoje vlastné pravidlá oddelené od ostatných. 4 states. Then each state sends a representative Každý z týchto štátov posiela svojich reprezentantov to a building do budovy in Washington, D.C., vo Washingtone. and we call this A to nazývame the Federation. Federácia.
So this federation Táto federácia controls all of these states. vlastne má pod kontrolou všetky tie štáty. Kontrolliert eigentlich Staaten. Are we okay with that? Súhlasíme? So let's go to this one. Takže poďme sem. Gehen wir weiter. This is not the United States, but it looks identical to it. Das, Toto nie sú Spojené štáty, ale vyzerá to rovnako. What's this one? Čo to je? welches Land ist dieses hier? This is the USSR, Toto je z SSR, the Soviet Union. And Sovietsky it works zväz. exactly the same. Funguje rovnako. It has some subtle differences, Má určité rozdielnosti, Leichte Unterschiede. but in this case, ale v tomto prípade it's a federation. It has all those same properties. je to federácia a má všetky rovnaké vlastnosti, Die gleichen Eigenschaften. But in this one, all the states are equal. ale v tomto všetky štáty sú na jednej úrovni, rovnaké. In this one, the states are not equal partners Túto tie štáty nie sú vlastne partneri, because the Federation House lebo tá federácia is actually here. sídli tu. Befindet sich eigentlich in einem der Länder. And they all go to this place, A všetci idú sem, Und alle gehen zu diesem Land. to this state, do tohto štátu, which is Russia. čo je Rusko. So Russia controls things. Rusko kontroluje všetko. It's not a coincidence Není to náhoda, that they're identical. že sú identické. That they are identical. Das ist kein Zufall, dass sie die gleichen Eigenschaften haben. Because this is compare and contrast. Lebo toto je porovnávanie a kontrastovanie. And I just show you that here. A to som vám práve ukázal tu. So when we come and destroy this federation, Keď prídeme a zničíme túto federáciu, Dieser Staatenbund, back here in verse 40, v 40. verši, wie wir in Vers 40 wissen, and we make a distinction between the countries a urobíme rozdiel medzi zeme and the south, a juh, we have to ask ourselves, musíme sa spýtať sami what seba, impact is that going to have in this history post-Sunday law? aký to bude mať dopad na dejiny po nedeľnom zákone. So we'll have a break now. Spravíme prestávku, Have you think about what I'm saying, troška porozmýšľate o tom, čo hovorím was ich sage. and we'll summarize in our next presentation. a zhrnieme to v ďalšej prezentácii. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. We want to ask for a blessing upon us, Chceme ťa poprosiť o and požehnanie upon the study and meditation of your word. pri štúdiu a rozmýšľaní o Tvojom slove. We pray in Jesus' name. V mene Pána Ježiša.